So karon is regression ra gyapon pero kaning dili na kay siya direct. Kay isa need man ning mga summation. So pero makaltek gyapon ni siya pagkuha ni summation. Mode lang mode 3 and then kani 3 second variable 3 then type ra 1 equals 2 equals 3 equals 4 5 5 ra taman. So sa y na pod 2.1 7.7 13 3.6 to 7.2 was 0.9 6 1.1. So mo na mo data tapos a sira. Then kani din 3 sum 3. So first is kaning x. So x is 2 equal so 15. Tapos balik ra gyapon ka 3 y na pod y so y 4 tapos equal so 152.6 sakto tapos shift 1 3 tapos squared so 1 so 555 so shift 1 3 and then cube so 6 225 222 lagi kay sir ay dari mali si sir dari kay x cube is 24 dapat 27 ni kay 3 times 3 is 9 9 times 3 27 so mali siya kulang iyag 3 dari so kulang 3 so plusan ni mag 3 225 so sakto sakto to then the summation of 4 8 equals 279 then shift 1 3 is na x times y so 5 equals so sakto gyapon so shift balik-balikon ra 3 and then kani din last 7 so sakto tanan and then magkuha na din ka kaning imo rin i-input dito sa imong formula tapos mo mode 52 ra din mode 52 kaniyang mode 52 kani ra nimong gamiton naman nimo input dito sa imong formula. So if kaning need pa gyapon ang table pwede ra gyapon para di na ka magtagsa-tagsa og type imo ra sa colon. So first is x squared colon colon ra bitaw nimo if need pa ang table tapos colon na pod tapos alpha of x alpha of y colon na pod alpha of x squared times alpha of y tas kana so calc so 1 sa example ra isa ra sample kaning x na to is kaning 3 diri ta sa 3 3 then y is 27.2 so 9 27 niya 27 ni di ni 24 so 81 81.6 na ra para di ka magtagsa-tagsa bitaw type mag 1 type
tapos kani 5 then y nimo is 61.125 125 625 then 305.5